tama saka sisi kai saka o ai একটা sengai abang hindu to bade ai ini jamatia rian dan pama ripni pura ripni kan ni bagai je kasto ko ne akas to dia di prasen bangsa to khene ni ko kisah da pama pai tama ko saka umar gato bakti taba posi masa bangsa sokan kisah ko ne dia are posisi masa pun belia, nunggu saja sama orang kita kerja, bos orang khai, bangkong deskan kawan jangan kita khayo, bangkong jangan memang senjaman kita nama orang kita ro, jangan orang kita ro, apa bangkong sokai selama ni, edisi selama ni, amar tu kumula memang contoh nang jangan asal, esi sawo, apa bangkong esi jadi mana ni. Nengja thanda sama ni, or thanda pun tu ada di bangkok kami ni. Apa selesai tu pun pada kaya ni. Ibrani lama cuma ini hal he, अनेक समस्या kami mau dia tu. Development kawan nak hai, nak kau sekarang ni seperti lagi ni, seperti kata nak kau jodoh karir, jodoh jodoh karir, ni mahal dia so. Development nak ni, kita ni tu kaya ni sana ni. Nan BJP kerja, mari menunggu tu dua sorka, apa kerja sana? Ni edisi tu dua sorka, ni produksi dapat tu edisi nampak, ni edisi baca. Saya sorka itu kah? Jika sebelum saja yasin kau saja, yasin tak suci orang, sahaja itu kah kerai, khamata itu kah kerai, kerja sana. Ada betul saya tak pernah. Tama kasi sini kau baru bersama komisi dah. Kini kita mau melakukan hal ini. Hari kita mau kerja proses tasma berdoa sama. Sekarang hari kita lakukan sekarang proses juta yang malah sama. Apa hari itu kamu lah? Jangan nak kaya proses kaya ni semua tu boleh. Jangan nak kaya, punya kaya jangan punya macam mana punya kaya macam mana? Tangan juta ini tu. Apa sedang ini saya tu mahu bersama sakanya ni. Tadi bersaka di purani ikhlas tu bangkang sorkan ke semua cerita. Di purani bangkang sorkan di purani ikhlas raja ikhlas tu bangkang sorkan satu kahidah. Di purani Maharaja di purani ini masih sama kai. Di purani ini kita Birbikan Islam lagi kita istimewa. North East Division sabda kota sama khai. Maharaja Birbikan Kusuma ni bahasa mana? 100 বছর, 100 বছর বমন ত্রিপুরা নিবাসী sama semua. Ini রাজবাড়ি তো 1948 সালে উজ্জয়ন প্রসাদ 80 লক্ষ টাকা নিয়ে খালি রেখা। নির্মোহনের 50 লক্ষ টাকা খালি রেখা। খালি রেখার পরে বিধানসভা নির্বাচন হয়। আহাই যে চেন্নাই চুনাম তোমারে তিনি প্রায় 100 কোটি টাকার উপর রাগ খরচ করে ও রাজবাড়ির সাথে গয়ে 3000 টাকা রাজবাড়ির যত মুখমনা লাগে নেপালে মির্জাম সামা খাইবা নির্মহনা সামা খাইবা পুরানা হাতে যত দাদা বাড়ি অজাখানে রাজবাড়ি বুঝি মুসলমান মানে জায়গা বুঝি মামলা তো লাগে জায়গা সেরকম সীমানে তিনি সাজা জয় করতে আপনি তিনি নিয়ে যান খালি লোকনি বাগে যাবার সামা খাইবা এই সামা খাইবা